Kalian pernah lihat gak sih burung segemes ini? Dan kalian pengen gak sih punya burung secantik ini? Warnanya tuh sangat menarik banget gila. Kuning, merah, hijau, tuh berpadu jadi satu. Kira-kira nih kalian tahu gak nih apa nama burung ini? Yang pengen tahu komen aja, komen. Jangan lupa di subscribe dulu, sama jangan lupa di like videonya. Pasti gue balesin nih komen kalian. Oke.